skebobini kiwizini, flippy floppy, kiwi kiwuti skebobuti. Or maybe, skebobeli avocadeli, brubra padapim, flipoi flopo, avocaduti skebobuti. Or maybe, skebobiono watermelonino no, tungi tungi zaur, tai tu, watermeloneli skebobeli. Or maybe, skeboboni apolloni, brim brim dicus bicos, tritra flapi, aplauti skebobuti. Or maybe, dul gundul. No. Dan. Vandaan. Lobster anomali berbulu, musuh dul gundul. Suka laut dan suka meminta-minta, tapi tidak bisa berenang. Dia hidup di darat, meski dia lebih suka laut. Dia tidak suka gundul dan bawang putih. Кетчуру and мустуру. Они очень хорошие, но это извращение проявляется только тогда, когда он видит, как хулиганы издеваются над беднягой. Здесь извращение появляется, убивает хулиганов и приглашает тех, кто их издевался, поиграть с ними в снегу и угощает лучшим мороженым. Совет от этого существа – не издеваться, потому что это бесполезно. Tralalero, tralala, no, orcalero, orcalà, no, convertino barbiglio, no, siano persiano, ah, sì, siano. È una bellissima megattera che indossa delle scarpe da ginnastica blu scuro sulla sabbia della spiaggia, con 2 barche parcheggiate dietro, e si chiede come faccia a respirare fuori dall'acqua. Kirkur karkarkor no rarerori-rararol adalah karakter dari kursi kayu biru. Anomali ini hanya muncul di pagi hari jika seseorang datang dan duduk di kursi tersebut lalu membaca isinya. Kemudian kursi tersebut memberinya kekuatan untuk memilih. Kursi ini tadinya adalah sebuah segel, tetapi segel tersebut masuk ke kursi dan memiliki kekuatan supernatural, lalu menjadi kursi kayu biru. Let. Bocah lapet ke toilet mulu. Hii, takutnya. Ini banyak banget Jir di sekolah. Belajar aja belum ke toilet sudah 5 kali. Situ ngapain Jir 5 kali ke toilet? Jualan cilok apa? Konon katanya, kalau ada siswa yang ke toilet lebih dari 2 kali dalam 1 jam pelajaran, toilet sekolah akan bangun. Badannya dari porselen, tangannya dari kerak sabun, dan wajahnya muncul di mangkuk kloset dengan mata gede juling, apple cheeks menggila, dan tawa hehehe, kayak tukang parkir kerasukan. No, la sister Hongsini, no. El chininis que se disfrazaba de mujercini se comió a un montón de morbosinis para luego vender los bideinis. ¿Y tú ya te enteraste del chismecini? Chicletera bicicletera? No. Pirulitoíta bicicletiera. Ele é melhor do que o chicletera bobo de cabeça. De chiclete. Essa criatura gosta de ajudar as pessoas que gostam, de roubar dinheiro, porque até ele rouba dinheiro. Pirulina. Ela é mais ladra do que o bobo, com certeza. No, Septiembrini, e a la escuelini.
corta las vacacioncini, ahora todo el día estudiandini. Vaya mierdini. Torito Toritoritar è il fratello di Top Toby Top Top Toby Top. Si assomigliano, ed è chiaro. Ma questo orso polare non è normale perché è l'animale più tollerante al caldo ed è originariamente un tipo che vive nella neve. Strano. No, suelta ya el celular Cini, o lo sueltas a Orini, o pam pam pam, en el culini. Elefantini strawberrini! Nei confini di un piano etereo, dove la flora feconda si intrecciava con il bestiario fantastico, apparve Strawberrini. Qui fa bla bla bla! Un singolare colosso, dalla pelle rossa e ornato da una corona di foglie di smeraldo, in the cha cha cha! La sua esistenza era dedicata alla salvaguardia della leggendaria Valle dei Nettari Delicati, dove ogni frutto pulsava di essenza vitale. Tuttavia, la serenità di questo territorio edenico era minacciata dal perfido Pineaxosaurus. Blar 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 blar. Ngueng. Dulu ada seorang bocah yang ngotot minta motor ke bapaknya. Tapi cara mintanya barbar, banting pintu, teriak-teriak, aku mau motor, blar blar blar. Saking keselnya, bapaknya nggak ngasih motor, tapi rumah tiba-tiba bergetar. Dari suara pintu yang dibanting itu, lahirlah kutukan. Sebuah motor satria bermuka aneh, dengan wajah kayak Thomas, selalu menatap orang dengan mata melotot. Motor itu tiap malam nongol sendiri, ngebut di jalanan kampung sambil suaranya teriak, blar 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 blar. Pak Rahmat Mamat no Kalalal gifiausu Bejai dip te boam ba chicken si gobe pa bef kicks spela gi ya la fifi ai fnia kokan fla escoli ina na el dikat gay kab galach galgam flam do ww kaips ba desi andando di jig danda accident di anzankos so bibichi un sdd digital chemist dk o neo baka. Telur gulunggu merupakan anomali yang sangat mengerikan. Konon ada seorang perempuan meminta dibelikan telur gulung, namun cowoknya menolak. Dari penolakan itu lahirlah makhluk telur gulung yang matanya melotot, hidungnya jeletol. Malam-malam, ia datang mengguling-guling lantai rumahmu, meninggalkan jejak saus tomat Pak Somad berceceran di dinding, dan bau minyak balsem bekas urut Kak Gem yang tak pernah hilang. Ia datang dan berbisik, 2, 3, saus tomat. Jangan pelit wahai kawan, belikanlah sebelum terlambat. Kalau tidak, aku akan datang. Share ke orang yang gak mau belikan telur gulung. Você encontrou como impossível. Foi encontrado sahur do sahur, ou sahur. Se você encontrou ele agora, vai ter que treinar ele para toda a eternidade, pois ele é muito forte, ele tem muito poder oculto e precisa de um mestre. Agora você é o mestre dele para toda a eternidade. Sahur, anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung sahur dan tata sahur.
Dia melakukan hal yang sama seperti tung 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 sahur dan tata sahur, hanya saja dengan cara yang 5 kali lebih marah. Jika beka mati di demi labo padin sahur di saat sahur, dia masuk ke dalam rumahmu dan bersembunyi di bagian tergelap rumahmu menunggumu ragu. Namanya Tete sahur, karena jika dia menemukanmu, yang akan kamu dengar hanyalah kegaduhan. Tete 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 tete. Tung ta tung ta tung ta tung ta. Sahur, anomali berjalan yang merupakan gabungan dari ta 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 sahur dan tung 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 sahur. Konon katanya, kalau menyebut namanya 3 kali dan dia tidak menanggapi, berarti dia akan mendatangimu. Dia hanya akan membuatmu pingsan dengan asap dan tongkatnya, dan tidak banyak yang diketahui tentangnya, apalagi bagaimana mereka bisa. Karkur. No. Caci. Itu adalah anomali dalam bentuk sebuah meja kayu tua yang lapuk. Ia mengembara pada malam yang dingin, memburu seseorang yang bodoh. Karena siapapun yang mengembara pada malam yang dingin itu gelap. Picciko konichi. Bzz. Dripi. Guarda qui, il meraviglioso Cico Coconnucci Coconini. Un'ape? Una noce di cocco? No! È una fusione divina! Baconu bizz! Il miele scorre come un fiume di dolcezza tropicale, mentre il guscio di cocco crack fa co. Attento, perché quando vola fa bisi, snucci bisoani. Najis besok Senin ialah Fruta Cerrita. Sosok manusia yang dikutuk karena selalu kesal saat besok Senin ia malas masuk sekolah. Dulu, dia hanyalah manusia biasa. Setiap minggu sore, wajahnya berubah muram. Dan tiap minggu malam selalu teriak, No! Besok sekolah! Suara bisingnya membuat telinga meledak. Susah nih disembuhin kalau udah kena begini otaknya. Kalian harus bawa ke Pak Ustadz. Cek teman kalian yang begini. Lirili larila. No. Friliri fralirà. Elefante nella neve che frigge friarielli. Con la sua padella e un biscottone che fa cric crack. La superficie liscia mi ha fatto un attacco flashback. Arriva Rio Zamon con una fiera mongol su cantando. Ma che fai lì? Ti piace pure il Bluetooth, tu? Io rispondo con del fiato. Cerco solo di capire perché un ghiaccio con moon boots si possa anche vestire come gli cavolo pare. Luguan lusigian daul, il servo fatto di diamanti, le enormi corna sulla sua testa sembrano opere di arte finemente lavorate, si estendono su entrambi i lati, tengo un diamante scintillante in una mano e un bastoncino di diamanti nell'altra, i suoi muscoli sono solidi e potenti. Anomali. Dia menakutkan, dia membunuh orang di pagi hari. Dia keluar setiap pagi dan membunuh orang. Anomali. Dia menakutkan. Sarmian. Makhluk ini semua orang menjauh darinya. Mustahil bagi siapapun untuk menangkapnya. Semua orang takut padanya.
sono Ioni. Sono umile, gentile, bella, amo tutto e mia sorella Iona. Gioco con lei ogni giorno perché la amo e amo saltare. Sono gentile. Lah, esok sekolah! Cepat banget anjay. Perasaan baru aja libur kemarin. Sudah sekolah lagi. Hai malas sekali. Anomali sekolah muncul tiap awal masuk sekolah. Ia berjalan dari hutan sambil bernyanyi la 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 dengan lidah panjang dan mata melotot. Siapapun yang bolos sekolah hari itu akan didatangi malam harinya. Katanya, kalau kau dengar nyanyiannya makhluk ini akan menghantuimu sampai libur akan datang lagi.